Ba mpani na betu ya bandundu mbote na beno. Muno professeur John Malala ti mpangi na betu Koblo Kibulu. Meku kuisa wa sambu na kusola beno mwafioti. Beto kele parti ya ba membre ya kime na bome binga na français collectif de ressortissants de bandundu. To kimvuka ya bana me katuka na ntoto ya bandundu. C'est-à-dire Kwilu, Kwanga na Maindombe. Bilungu ya nyoso ke luta bete kubaka ba appel banki ko binga beto bisika na bisika ke ko lomba beto ke ko dilaki ko tubande mambo kwa ko me ko beba bwal na beto me ko kwenda ntoto me ko kwenda bangombe me kota ba éleveur me kota donc ben ke le au courant ya situation yayi banki ko soniki la beto na ba SMS na Facebook na WhatsApp bankaka ke ko kuisa ke ko binga bilungu nyonso. Alors, qui m'a en tête, ya moué aux gens qui benonde, mambu yayi, betu meko zabaka yo, betu zabayo déjà, banda mvula meko luta. Betu tindaka mbe bantu na kosala ba enquête, na kotala kana yo kele motindu yayi. Betu monaka yo, mpi betu tinda bantu, akaka na kosola ti ba gouverneur, mpi ba député, na kotala inki motindu makambu yayi meka tuka na wapi. Me bilungu yayi, kudila me kuluta mingi banke kupinga betu bilumbu nyonso yo yina beto collectif ya ba ressortissant ya bandundu betu me kuvukana betu me kusola ne betu kutala makambu yayi na mutunja betu me kutala makambu yayi ya bangombe me kukwisa betu me kuzabande ya kedika na babwale ya nkaka deja c'est vrai na est ya ntoto na beto ya pays na beto ntoto ya nkaka kere diaka vesamba ntoto ina meko kwendaka na bantu meko baka yo sam na ba minere na Kivu na Katanga mpi awa betu waka nde na Kasai ba bitumba meko luta sam na makamometra ba minere kima me bikala sam na beto kere kaka ntoto yo yina kaka ya betu me bikala na yo sam na ko developer sambo betu kele na ntango ve ya ko nwada sam na ba minere yina betke zola ntoto na beto yoko vanda yo yina après débat na délibération ya collectif ya ba ressortissant ya bandundu betu me kubaka ba mesure yayi mpi betke ko lomba ne ba mesure yayi bantu ya betke ko lomba de bosala yo boko appliquer yo sambo ndinga yayi meku katuka na bana na beno bampangi na beno na bisika na Afrique du Sud na Londres na France na Congo na Kenge na Kwango partout bantu meku binga betu me wakana betu nyos me baka ba mesure yayi na zina ya kimvuka yina kima ya ntete ya betke ulomba kelende beno bamfumu ya babwala bantra ben ba peuple na ba boala kel na ko dila sambu na mambo ya benke ko sala bantke tu bande ben ke na ko teka ntoto na bo bantke na ko tu bande bango mi ke na ko dia babilanga na bo bantke na ko tu bande bisika ya bo vanda ko sala babilanga mpila ko sala dia karavele bango meku ma mingi motundu na yo yina betke olomba mesure ya tête ben ba chef ya ba village beno kuteka ntoto ve na bantu ina meko kuisa ti bangombe kuna kima ya zola na beno ba chef ya village beno ku faire louer ntoto ina ve na bantu ina meko kuisa na bangombe ina atabo metu bande betke ku louer kaka na ngonda zole ngonda tatu beno fete ku louer kisika ina ve bantu ina bo kwenda kisika ya nkaka bo kwenda ku louer kisika ya nkaka kansi na bando do ve na Kwilu ve na Kwango ve na Maindombe ve bo kwenda ku louer kisika ya nkaka ina kele mesure bantu antete betme ko songa kele bampum ya bwala ndinga ina mpi betke ko pesa yo na beno bantina ba me binga bampum ya groupement beno mpi bene kele bonde bantu boga ko binga ba chef de terre ben bampum ya groupement beno ko sadisa bampum ya bwala na mpila nde boku teka bantoto ve boku faire louer ve bangombe ina mpi kuvanda kuna ve bome ku bebisa ba manyoko bome ku bebisa ba masangu banguba babima ina nyonso bangombe ina fete kuvanda kuna ve
bo katuka bo vutuka bo kwenda kisika ya bome katuka mambo yai kele na muntu kele na mtoto na yandi muntu yankaka lenda kukwisa veya kusempoze na kati na mtoto yina metedi la berno bamfume ba groupement mpi bamfumu ya ba village à part berno bamfumu ya ba groupement na bamfumu ya ba village betke ko lomba leria ina bantuina ya meko ponama na cadre ya l'état, c'est-à-dire ba chef ya ba secteur, ba député provinciaux, ba gouverneur, ba administrateur ya territoire. Beno ku vous assurer que bantuna beto ba chef ya ba village na ba chef ya groupement boke les protéger sambo na boke ku revendiquer ba droit ya ntoto na bona ku protéger ba ntoto na bo. Bolenda ku vanda menacer ça par des gens qui viennent na ba bisika ya nkaka boke ku menacer bo sambo betke na kuwa. Nde na bisika ya nkaka ya bantike ku buya kuteka ba ntoto na to ku faire le ba ntoto ina bantu na ke ku baka menduki boke ku fobo. Beno ba administrateur ya territoire, ba député provinciaux, ba gouverneur, MP, ba chef ya secteur, yo kele ki salu na beno na ku assurer protection ya bamfumi ya babwala mbi bamfumi ya groupement. Ntoto yina yo kele ntoto na beto kele na ba programme mingi ya kuyidika bwala yina. Ba menace fete ku salama ve yina kele responsabilité na beno. Point ya mtuka ya mugezo na kutuba kele yai. Nde mambo meka banaka mpela boge tubaka na kikongo ya ba kongo ne kisalo bakaba kel na bisalu ya nkaka yo kele responsabilité ya province bisalu ya nkaka ke vandaka responsabilité ya gouvernement national ou bien central makambo meta la babwala na beto makambo meta la bisiki na bankaka na beto bikilaka beto yo kelve makambo nde gouvernement central mo fait ko zenga yo ya kel makambo me ko fait au na niveau ya bwala ya province beno ko stadi sa bantu yo yina beno ko kinga ve nde on attend les investigations les enquêtes du gouvernement central ou quoi que ce soit betke ko lomba nde beno ko assister ba chef ya village na ba groupement na mpila nde bet ku vunu débarrasser na bantuna meko kuisa kuna ntoto yina kisika yina ya bokele yokele kisika na bove munu kele kuzuna kuyambola po pana mpi mupesa ndinga na mpangi Kobloki Bulu yani tuba mambo yai na lingala samu na mpangi yankaka boko tuboku wayo mpe na ntuka munu tamanisa dia. Merci. Matondo mingi professeur na pesio botondi kaka ndenge professeur auti koloba na kikongo ya mono kituba na koloba kaka likambo wana na lingala pona ba o ba ju message wana te na kikongo biso tozali bana na bino lisanga oyo babengi collectif ya ressortissant ya bana ya bandundu et puis betke pesa biso tozali ko pesa bino message oyo pona ko pesa bino mazali ko salama na province oyo ya biso ezala na kwilu tanto be bana bandundu ezala kwilu ezala maindombe to ezala kwango nyoso wana ezali bandundu makambo oyo banda mobu oyo elekaki tozalaki na yango au courant pe tolobelaki makambo oyo nyonso tu même na badepute bayebi makambo oyo alors sikoyo ekomi na moment moko makambo ekomi réalité bato wana bakomi koya na ba mibwele na bango na mabele na biso après avoir ko investiguer to ko talela yango toye komona ke esengeli to yebisa na bino bandeko na biso o bazali kuna to sangani biso banso awa pona koyebisa bino maye tozali koyebisa bino sika oyo donc tolingi kosenga et que ceux qui bomoni batuana baye na bibole na bango na bino bakonzi ya mboka ba groupement ba administrateur to ba chef ya collectivité surtout bino bato ba chef ya village pe ba groupement
bon meka jamais côté kato ko louese mabele wana ya biso parce que esika bato oyo bauti boyebi maye malekaki kuna pona yango eloko etikali na biso ezali kaka mabele boyebi ete kuna na este pa bato na basalaki makambo ya babibwele bakendeki pona minere pe ndenge moko na Kasai pona minere bazwa yango me biso tozali na tina minere wana te biso eloko etikali na biso kaka mabele na biso oyo bankoko batikela biso esengeli na biso ko batela yango pona ko batela mabele wana esengeli na ba chef na zongi lisusu bayeba ete bango bazali na ndingisa ya ko batela bisika oyo nzambe apesa biso po tozali eloko mosusu te soki mabele wana te bandeko nazali susu kozongela bino na moment oyo pona ko s'assurer ete mabele na biso tozali ko insister c'est-à-dire moment oyo ngala koloba eke eza temps ya kolela lela lisusu te ezali tango oyo to batela esika na biso to batela mabele na biso soki baye esengeli na biso modèle nyonso ko to se défendre pona ko benga na bango to pesa ngo autorisation ya mabele te wana ezali oyo biso tolobi awa na bana na bino oyo tozali na mikili ya États-Unis d'Amérique oyo ezali makambo etali biso ezali mutu mosusu yo na ngai nde tokoki kosala likambo oyo pona kobikisa mokili oyo ya biso bandeko tosangana tozala bomoko pona kobikisa mokili na biso na makambo ya bibwele oyo bakotiseli biso ezali kaka bibwele te oyo na nsima na yango bozali koyeba te me totelema biso nyonso liboke moko na kokende molai te nyonso oyo professeur awute koloba na mono kotuba nga na lobi mona mokuse sete tobeti mingi boyebi ete loko totikala na kaka mabele ba minere tozali na moposa te basila kozwa me mabele ezali oyo etikali na biso pona bana ya bana na biso bazala na yango na banzi boyoki ngai pe na tondi bino botondi ki maloba epai ya professeur soki azali likambo social. Merci Bandeko, je pense que Bolandi Ango, je vais dire juste un mot en français, que ce que nous venons de dire ici, c'est par rapport à la situation qui prévoit actuellement dans le Bandundu, c'est-à-dire les Kwilu, les Kwango et les Maindombe, avec la présence des éleveurs qui ne sont pas autochtones de cette partie, de cette contrée. Et nous apprenons comment les vaches sont en train de détruire des grandes étendues de la terre et puis même les champs de beaucoup d'autochtones. Nous recevons des coups de fil chaque jour et nous sommes au courant de ce qui se passe déjà au Congo depuis l'année passée. Donc nous, qui sommes-nous? Nous sommes le collectif des ressortissants de la province de Bandundu, c'est-à-dire nous appelons province de Bandundu ce qui constitue les Kwango, les Kwilu et les Maindombe. Nous sommes les ressortissants de Bandundu. Le collectif des ressortissants de Bandundu s'est réuni. C'est après débat et délibération que nous avons pris ces mesures. C'est-à-dire la première mesure, nous demandons aux chefs de village de pouvoir préserver notre sol parce que pour le moment, c'est ce qui nous reste. L'Est du Congo est déjà parti à cause de nos minéraux. Les Kasai venaient déjà de connaître des problèmes très sérieux à cause des minéraux. Ce qui nous reste à l'heure actuelle, c'est seulement notre sol. Et nous voulons l'utiliser pour le développement du pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore d'autres conflits. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore des guerres ethniques dans l'ouest du pays. C'est pour cela que nous demandons, premièrement, que le chef du village ne puisse ni vendre, ni faire louer la terre à ces éleveurs qui sont venus avec des troupeaux de bœufs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous demandons aux chefs de secteur, aux administrateurs des territoires, aux députés provinciaux et à tous ceux qui occupent un poste administratif de pouvoir aider le chef de village et le chef de groupement
dans leur démarche de pouvoir protéger le patrimoine qui leur reste. On doit les protéger contre toutes sortes de menaces qui pourront émaner de leur refus de pouvoir accorder la terre à ces éleveurs qui sont venus avec leurs troupeaux là-bas dans le Bandundu. Vous avez la responsabilité de pouvoir leur apporter la protection. Donc, je pense que c'est très important. Le troisième et dernier point que je voudrais souligner, c'est que ces problèmes relèvent de la compétence de la province. Il y a des choses qui doivent se régler au niveau national, mais quand ce sont des choses qui ont affaire avec la terre de mes parents, de mes grands-pères, de nos grands-pères, de nos grands-parents, dans nos villages, je n'ai pas besoin d'attendre que le gouvernement central puisse statuer sur la situation. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement provincial de pouvoir s'y mettre pour protéger le patrimoine des ressortissants de Bandundu et des gens qui sont là-bas sur place. Nous allons continuer cette série dans les jours qui viennent et nous allons faire des suivis pour nous assurer que vous apportez la protection à notre peuple qui continue à pleurer jour et nuit à cause de la situation qui prévaut actuellement due à la présence des vaches et des éleveurs qui sont venus d'autre part. Merci.